Dan teman-teman, untuk urusan musik ya atau sounding, saya menggunakan produk dari Akome. Ini udah saya review juga di playlist gadget ya teman-teman. Silahkan mampir kalau teman-teman pengen tahu unboxingnya seperti apa. Jadi di sini memang untuk sounding internal dari iPad ini menurut saya kurang maksimal karena nggak ada bassnya. Dan ini kemarin saya kebetulan nemu speaker eksternal yang ada bassnya nih. Nah nih buat teman-teman nih, cobain kita dengar suaranya ya gimana ya. Tapi sebelum itu kita hidupin dulu. Power on. Oke, ini udah power on. Mode. Oke, ini udah power on. Kita pakai mode Bluetooth. Kita koneksikan dulu. Oke, kita refresh Bluetoothnya. Nah, ini lagi searching teman-teman ya. Nah, ini dia udah muncul. Dia tuh Akome 11. Kita koneksikan. Connected. Oke, udah koneksi. Kita tes suaranya teman-teman ya. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. Where we started out. Get me out of now. Where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kegiatan saya, aktivitas saya kalau lagi ngedit video ya. Jangan lupa, ini murah harganya. Cuma 80.000 aja ya buat beli speaker ini. Dan ini mantep banget. Oke, terima kasih banyak. Semoga aksesoris untuk iPad ini membantu ya. Terima kasih. Selamat bertemu dan selamat beraktivitas. Dadah.